Friends, what is the difference between worldly wisdom and heavenly wisdom? Worldly wisdom, you are not led by the Holy Spirit. Ikaw nagalakaw o nagabuhat sa kaugalingon imong kabubuton. Wala nimo giapil ang Ginoo sa plano sa imong kinabuhi. Kana siya mga igsuon. Imo ra lang nakuha ni sa kalibutan ug dili na siya mulas hantod sa kangturan. Unlike sa heavenly wisdom, nga ang heavenly wisdom kanang kaalaman mga igsoon gikan sa Ginoo, iya sa Ginoo, nga imong gi-recognize nga kung wala ang Ginoo wala kay mahimo sa imong kaugalingon. Imong giapil ang Ginoo sa imong kinabuhi. You are led by the Spirit, you are Christ-centered, you are controlled by the Holy Spirit, ug imong gibuhat ang kabubuton sa Dios nga kung wala ang Dios wala kay mahimo. Ilabi na ang pinakamaayo di mga igsoon ang kaluwasan. Maangko na to ug madawat nato mga igsoon tungod sa kaalam nga langiton. Muna aton pilion mga igsoon ang kaalam nga langiton tungod kay ang kaalam nga langiton it will last forever. God bless, to God be all the glory.